Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat sore. Kita mancing lagi nih, Mas Bro. Ikannya itu banyak di bawah itu, Mas Bro. Kita coba di sini apakah makan atau tidak ya, Mas Bro ya. Saksikan keseruan saya mancing di daerah pegunungan ini, Mas Bro. Yuk lanjut mancing, Mas Bro. Saya pakai kail Daichi nomor 2 ini, Mas Bro. Semoga aja ada yang mau makan. Langsung aja mancing, Mas Bro. Oh, makan, Mas Bro. Oh, langsung strike, Mas Bro. Mantap. Strike wader, Mas Bro. Oh, ikannya, Mas Bro. Imut-imut, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Oke, wah, langsung dibawa, Mas Bro. Ayo makan, yuk makan. Oke, makan. Oh, aduh, gak kena, Mas Bro. Mancing lagi. Iya, beda aja. Toples. Oke, makan. Oke, makan. Oke, strike, Mas Bro. Mas Bro. Kecil-kecil, Bro. Bro, kecil-kecil, Bro. Mantap, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Menarik ini di sini, Mas Bro. Ikannya, Mas Bro. Mancing lagi, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Makan lagi, makan. Aduh, gak kena, Mas Bro. Gak kena. Belum deh. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, makan. Cukup. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Dapat, Mas Bro. Akhirnya dapat lagi, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Oke, strike lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Kita dapat lagi. Lanjut mancing lagi. Mantap. Mancing lagi, Mas Bro. Udah nih lah nomornya. Oke, strike lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, makan. Oke, strike lagi. Aduh, Mas Bro. Aduh, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Aduh. Mantap, Mas Bro. Ikannya bening-bening ini, Mas Bro. Mantap, Mas Bro.
Yuk, lanjut mancing lagi. Oke, makan lagi. Strike lagi. Strike lagi Mas Bro. Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk makan. Ada aja Bang. Bisa Bang. Oke, strike lagi Mas Bro. Kecil ternyata Mas Bro. Mantap Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Seru gila di sini. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk. Makan. Oke, strike Mas Bro. Aduh Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wah, Mas Bro, besar Mas Bro, lumayan Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Yuk lanjut mancing lagi. Yuk. Oke, makan. Oke, strike lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Ini Mas Bro, ikannya Mas Bro. Terlihat. Yuk mancing lagi Mas Bro. Oke, strike. Aduh. Mas Bro. Mas Bro. Besar Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Besar di sini Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Besar di sana Mas Bro. Oke, strike lagi Mas Bro. Aduh Mas Bro. Aduh memang asik. Mantap Mas Bro. Asik-asik om itu. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Iya, kan salah tempat tuh Bang. Oke, makan. Yuk. Oke. Mana. Oke, strike Mas Bro. Langsung strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Nah, yuk lanjut mancing lagi. Ya, anjak. Apa teh? Ya. Yuk, lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Walaupun kecil disyukuri saja. Lanjut. Hah? Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk makan. Mana.
Oke, strike Mas Bro. Mantap Mas Bro. Besar Mas Bro. Wadar pari. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Belum adaptasi penyikik berarti. Belum adaptasi Mas Bro. Oke, lanjut mancing. Strike Mas Bro. Kecil Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Kan lang dicekak aja. Oke, strike lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, kita sudahi mancing kita hari ini karena sudah malam ini Mas Bro, udah maghrib. Ya sudah Mas Bro, terima kasih yang sudah menonton, semoga menghibur. Mas Bro, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Bantu channel ini terus berkembang dan semangat untuk konten menghibur abang-abang dan mas-mas semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.